Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira, walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa tadbira. Ahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan addakhiruha li yaumin kana syarruhu mustatira, wa ashhadu anna rasuluh alladzi ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira, da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa barik ala rasulika wa khalilika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, tauto amalak berikungasen ya kahadire, sikamma tumalak berikungasen ya kahadire, amujiki tamalanre, syukur kita matappu nakingurangi si tunggu-tunggu rikaraing kami nalamur kamang ngamasayan riatanna. Ia mihantu karaing Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah jaitong kisalawa papasalama ripangulun na si kamma nabiya, si kamma suroa, tuningaina si agan tunikalipiran na Allah ta'ala. Ia mihantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalanri anne alloa, tak rapi kiseng, riallo lompota, allo malak birita, allo rannuta ikambe umma islanga. Ia mi antu Idul Fitri, ia reka allo lapasam papitarang, allo malanying, allo manganre manginung atte ne pak mai. Niaren tong yan ne alloa, allo pametang, ia reka hari kemenangan, ikambe tumatapaka, allo katarumpokanna, belo rannu, muri ni karannuam mi wasle pakkaresoanta, si bulan sallona, apuasa riallo, at-tarawe ribangia, asaw mi pak maita, lanri le batta mo ambaya kisah kapitarata, ane alloa, tasimbara mi rupanta, tangka sak mi pake-pakeanta, tangka sak mi batang kalenta, tangka sa tom mi atinta, at lagu-lagu mi takap bereta, amuji panyerwanta mangiri karaing, masarro lompo pamupurana, lompo pangamaseana, na iya ji iya, jaito ngiri pasimbayanta, at tambung isa salak lalanna, ampat nasay kadenga, apa sere karugianga, landri kuranna puasana, tas silolongang itarawena, kurantongi pamupurana, pangamaseana Allah Ta'ala mangiriya, naman tumantuang ijaksak kapitarana, nabaram parekang ibaca Quranna, nalakbirang yang mempo si sallo-salloang, anjanjang itelevisina, tatinro si tuntumbangi, anti risiki ang kutuy hapena, namangay ngaseng at tarawe, namangay at tarawe, siagang amma cakuranga, kakamaji, na ilalan na anne alloa, ilalan na anne pamantanga rilapanga nga, asere-sere ki, niat tawa meta, kamayatong paniat tau ribeta, tau asawala, iyare kaniat tau rugi, tau asaw nyawana, iyare ka tau sasala lalang, tau rannu, iyare ka tau simpung, niya ngaseng ki anne, amboko ito ana malabirita, yami antu bulan rumallanga, si bulan salona, ang pamantangi ki,
Iareka ang pangerangan ipangamaseyang pamoporan siagang kalap birang si bulan salona ang ciniki ang tangaraki ang reken-reken yang malatta ang ngukiriki gauta na anne alloa ang tolak mi bulan malabiri ka ambokoiki ang dalekang irikareng Allah Ta'ala Allah porkang isikam maniya kakigaukang ilalanna na iya paseng nabattu ang kunjungi ki akkale pupisi taung kaupak kalompo dudu punna niya kinabattui ki sallang na iya ji iya inay mo lakasuk mangi ni kanaya ajala maka inay mo ambon toy sare katat deretta maka inay mo lampat battui talla satta rigau na tampolea nasabak matea battu tanisan na sanna taena se retau nakajulei tena pamantangan tanamangei tena kappo na bonto bulut tamparang na mga ngasing tau kalumanyang tau kasiasi napas samarata tau garing tau salewangang narantusang ngasing nasari kisen tallasa nilabuang umurutta sehat jasmani rohanita begitu pula waktu dan kesempatan si turu ero na nyawata ang gaukang gauk baji mingka napasabak ki virus corona napaturong kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala na iya musaba na tena mo na sempurna pakusiyang ibadata kamma mianjo bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala na gaukangi si kamma gau na kerokia napaturong mi mahlut cat dia ngangacat dia takulle na cini mata kasara na si pampalino mo tawjuja malat taniyassen di barasanai taniyassen pallawa papalena taniyassen tongi battu kere mai kabattuanna si bata-bata imami lompo sekre tau malak nileteki sekre malak toron dileteki padahal mungkin salah sekrena niat garinna niat pole malak nileteki mungkin ruwa-ruwana masin tena jagarinna mingka masing-masing si bata-batai bahkan niat tomo poling nataba garing ni pasabaki malat tak liwat-liwat begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa takut kepada kita takut sakit takut kelaparan dan takut lainnya ia mentunakana kareng Allah Ta'ala dilarang kurang malak birina wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa jika nang? Na kitiak lalo niya sifat takabur. Na sabat takabur ka antu angge sara kita kak berita. Allah Ta'ala ji sitinaja takabur. Iya ji masarro kuasa. Iya ji kero kang eroka. Ikat erok na tena todong pakuleta napabuti kekuasaan na kareng Allah Ta'ala niya na napaturong virus corona ang kanaya tena si tao mampu ang halangi pun na nakairokang Allah Ta'ala tena na milimere tena na kanapajaba iya karakyat biasa tau kalumanyang yare katau kasiasi tau lolo tau rungka sandro dottoro nambak ngasing nanjo mi kamma aneh keadaan tak ditarime dengan ikhlas. Kakam matongi seng ero na jama-jamanga. Teya makis saling menyalahkan. Nasabat te na jana sangka makam mana. Siagam pole kasalamak kanton jina jagai pamarintata. Iya ji paral lumasing kipikiri. Hikmah kajariangan na aneh. Angkanaya virus corona. Napaturungi kareng Allah Ta'ala. Merupakan tegurang. Iare kapapakai ngarikat tingasing nalandri selama anne niyak kilalay iare katak kalupa ripakyo na kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azan setiap waktu salat 5 kali sehari semalam Allahu Akbar ma'asyiral muslimin tawa malak berkungasen ya kahadiri bencana alam yang datang silih berganti bersamaan dengan datangnya virus corona napaturungi Allah Ta'ala nasaba gau na rupa tawa bela baturi pangajaran agamanya pangadakan siagam papasan tau riolota sebagai contoh ia mi anturi passimbangenna nomor sere
landri ni bawang-bawangan na ero na agamanya. Kicini mi, rianne kamaya, siapa jai na tahu mengaku Islam. Mingka siapa jadi pasembanganta, tahu angin teng di kana sambayan di tunggal-tunggal waktu. Tunggal parasangan, niaki alumba-lumba aluari masigika, ambangun masigi beru, ni model siga gagak gana, si tinggi-tinggian ki menara, niat tomu asena, kipas anginna, karpe na yang emput, mingka kurangi tahu as-sambayang ilalanna. Ia tom pasen na suara, pun na allo pat jumakang, iare kapat taraweang, anjo lagi na uru-urun na jina sengge. Na pun na lino, na rompangi, tea ini pariboko, na pun na ahira, iya mintu papualinna, angkana, alampariola mo pamange, kaya inja jamangku, amuko niya inja, asara. Pun na leba minjo, amempo misidalle kang at domi, ayoker at carita tena labusuna, talo milappa sa waktu pas sambayangan na tena panagi ori pamempoan na, labu-labu sumikopin na ritombongi seng, pup pusuk kaluruna ni sambu miseng, ni patolo-tolo ri jama-jaman na, yan tena matumatun na. Si pagang anak muda bainea burane, ni tambay polen totoaya, sibuk miridalle kana, laptop na ageng online, asosmed dalle lain, lappa sa mangaribia, tak leso ri pamempoan na, ni kiyo kipintalung, upa pun na napiwali si kali. Na bay niya tossen si pagang, nalalawang mirua waktu pas sambayangang, mangaribi sanggenan tamay saya, na tena inja panat leso ri dallekan na telpisina, battala kila na bokoy pellen sinetron paporit na, Ikatan Cinta, siagan drakor atau drama Korea, kamalla kitab pupoko siagan capat caritanna, terlambat mi pole at tinro, kasih sambung ya acara lomba dandu akademi Indosiar, lantam at tayang palekbana, peparakto sambayan subun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka rua landri ni bokoin na mo rikanaya pangadakan siagang papasan na tauto mariolo niya mo saba na nilomo-lomoang mi assi salasalaya anap pasti sambungan bija pemanakan tani jampangi siris si papacea siagang abeser sigaw tasiratan apa jina kajarian mo tau si balat tas siagang akana tu sigan tiro tas si pak manaikan si tiran tuka tas si pangalay pepe tas si saylay niya momintu na matoang tas si pakkana as si balat tay sayuringi andi nakakana sang kambamion rewa si buntulu na si karak musu na sementara jaya anak siagam manggena tena tapu pagyakana nalomo-lomo ang makitawa nalomo-lomo ang mitawa asipam bukan badi na tiaya gaw siris siratan ni pamunuang si panray kalau kami di kantor polisia na pasala besere anak-anak pasala pasimban silama baran si titi ji pokos indro si poko ji na kay rokkangi apara karaya tayo siatro pasala pile na pilkada na lianggang ya bombe kasangge na mate tawa sanang ang mempo di pamempoan na ikatte salatan na muslimin rahimakumullah, maka taluna ia miantu hilangnya rasa kepedulian, rusaknya moral dan mental sebahagian dari anak kita di zaman sekarang karena hilangnya rasa kepedulian dan keteladanan baturi totoana. Nakana kareng Allah Ta'ala di kitab malak berena ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Risipak ganna tau tuaya nalandro sibu na mo rijama-jamanna na balampare kami anak-anakna ero ki lampa alampa mami anak tapalakana tau tuwa takutanang at bangri lampan na taniboya nasimba mo bangi na tani kaparisan nilapas sanjangan si kayo taurung ka na tau loloa asidere si tutuk mangimane si ganden timboro wara araka potele na tiyay mahramna iya mi anne kapang pak betesan na koronanya na nisura matawa aman di rumah belajar di rumah
hikmana solanna barang passibuntulanna bapaka amma kasiagang anaka na timbo saling peduli si kamaseyang siagang si pemaling-maling dalam kehidupan rumah tangga. Terjadinya cara solanna na taurungka na tauloloa natea nagampangi asigande mangi-mangi arakat tokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, tahu-tahu malak berekungasen ya kahadiri. Muslim datang silih ganti, kamma ya tompa kerusakan moral mental masyarakat, kamma kurampe sumpaing mustahil ki labaji pun natiai masing-masing ikati ang usahakan ang pakabajiki. Narampe kareng Allah Ta'ala Quran, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak hadirin sekalian, mari kita bersama memperbaiki keadaan tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, serta dengan jalan menjaga diri keluarga kita dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Mengase maki angalle bagian tugas siagan tanggung jawab ta ilalanna tunggat-tunggalak balatta. Bapak amma siagang anak masing-masing harus naiseng kalena peranan fungsi dan kedudukannya. Ikatte bapaka, ikatte manggea sebagai pemimpin ilalanna balaka kipat jadi lalu kalenta contoh mabaji mangiri bainenta siagang anatta. Ikatte sarampak kicarampel lompo baji kiri kana-kana tutu kiri panggaukang empo kiri pangadakan mabaji. Kahapa mulana alle contoh anak jari taunta pun naikatte bapaka tabaji ampe-ampeta tabaji kana-kananta kipat jari kalenta sebagai imam ra'in nabainenta siagang anatta ajari ma'mun batuang kana ikatte ridallekang ajari contoh ribainenta siagang anatta jule ki antu pun nari surya sambayang naikatte te nari sambayang kipisang kaya anak teko botori, teko nginungi ballo, teko pabitay jangang, nampay katte jilla kulakuangi. Ikatte manggea, ang ngamaseyang ki. Nakipattojeng, tiya kita kalupa tanggung jawab ta. Selaku rumah tangga, iya mi antu appakahanre, appi care-carei, siagang appa niya balak pamantangan. Nakana nabita Muhammad sallallahu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Si baji na ikaw burat niya iya mi antu burat ni baji kamange ri bainenna siagan ri anakna na inakke mi anne paling baji ri keluargaku. Ikatte bapaka iya ri manggea ajari ke pelindung anjagai bainenta siagang anatta battu ri kapan rakal lahir siagang batenga tiak lalo ki ajari burat ni pak bambangang burak ni pak bosangan naringal lima. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, tahu-tahu malak berekungaseng nya kahadire. Ikatte tos sembainea, iare kamaka pajari kalenta baini baji, niare baine salihah, al mar'atus salihah. Tiai baine katurut-turukang, baine kacini-cinikang, nalompo balanjana, kiasengi kiukur para pak rasanna. Panrasanna buranta jangan sampai terpasak daripada tiang. Panrasanta siapa jina rasa si Allah tu neta nakigasing amma siagang anak at lumba-lumba cicilang at cicili uring at cicili takko HP siagang rimana na tahu ajari kibay ni sabara tanilang rekun rarinta cara deki ang ngatur balanja teya kisang kamay purukang keke siapa jain na antamay rate siapa todong asulu irawa kipariole kaparluanta na kipariboko kainanta nasaba pun na pa may chinaya rin turukang tenan tulik balik bana niya hape cadi ero ki hape laba na canggih niya mo saba para luwa mo pulsa kuya na anulani kotaya iyari kanalica nali nala kupaingakan ki rijama-jamang ni dalekanga ribulan-bulan labat tua tena naniasengi
Ni kira-kira apalah kejadian di bokona virus corona yan ni. Nasaba, tau panritata, ang kira-kira akan lumpuangi salang anak batuang kana lana dalekang kikasukaran talasa. Mudah-mudahan tena yan kejadian resesi ekonomi kamari tahun 97 allalua. Na iya dia punna ni cini kiri televisia. Tak bayang-bayangin na cini mata. Asabi perusahaan tatongko, jutaan karyawan dirumahkan. Iare kari PHK, nampa bahan pokok na bahan bakar kak lumba-lumba to naik. Yang pada akhirnya mempengaruhi naiknya harga komoditas lainnya. Landri kamana minjo, kika tutui doeta niya ka inja ki boli-boli. Ki padi di ki balanjata, teya ki angkana, siapa ni gappa? Siapa ni palak busi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ma'asyiral muslimin, tahu-tahu malak beri kungasen ya kahadir. Ikat tetoseng anakah, cadi-cadi, lompo-lompo. Yare ka tahu-tahu mau umuruna, tua-tua mi umuruna. Apakala beri lalo ki rirwana, tunga nak kanta. Napun natalla sa inja, iya rua yare ka kalesi renna. Baji ki pamarikayanta ria. Siagang kituruki lalo pangajaran na. Teya ki pari-parisi kinyawana. Urangi ang kanaya dosa tak mangirwaya tautuwa. Termasuk dosa lompo. Tena na pamuporang ki karing Allah Ta'ala pun na tena apa na bita. Wa suhtul fi suhtul walidain. Anna rela pamupuran na Allah Ta'ala. Napasabaki rela pamupuran na totuata. Kamayatom pala rona Allah Ta'ala napasabak kila rona totoata. Urangi susa pace na pagkutuan na totoata riwat tucat dita. Sanggen talompo kaya mi antu palinsesa nakikulle at jari tau. Na 2 bulang nakitang angan reta sipa mo nasaring at tinro tanyamang tena mo baji nakasiya. Tena paris iratean nariwatuna nalasuk kangki. Lompo-lompo kinai. Pila lompo tompang ngayin narikatte. Punna niya lanakan rikatte ginanawanaway. Bambang-bambang kisikede. Nariolongan na pong. Iya pun setang-setang ng itak kulitinro. Labi pa poli ibapak ko dong. Managaw na sawala. Napikuli-kuleji. Napasa kalena boya-boya. Allo kabambangang. Bosi dingin tanayang pangi. Iya panasaw nyawana pun na narasa lana kabajikan ki turi balana. Apa mila ni balasang ito tuata kamana kisareang ngasen si kama erampuleta tasya gara si tago yene susunna amatta kulangi. Apa la ni balasang ito tuata kamana kisare ngasen si kama erampuleta tasya gara si tago yene susunna amatta. Naya jiya jaya anak tak kalupa ripagkutuan na totoana. Barang-barang ginakayalay. Napak beseran si sari batang. Napun na koso mo dompe na. Tena mo warisan na lanabage. Ni pasami. Ni pasi soron-soron mi ibapa sigang amma. Inaisel la ng parakay. Cilaka pa iya ruwaya totoa. Punna niya ane kamaya. Kupaingakkan ki terutama mga rikaw, andi-andik ko sa ribatangko, taulolo remaja putri. Sarampang ko, bayaw si batu. Gampang ko nilepus, lomo-lomo tuguru. Napun na atung ko si kali, tena mo ang garanu. Alesam mi aren bajinu, tunilele mi bija pamanakanu. Siagang agamamu, ni pakasiri mi ruwaya totoanu. Maka hati-hati lah bergaul. Pakaian yang menutup aurat. Hindari pandangan mata syahwat dari laki-laki. Nya sangat berbahaya. Ikambe sari batangku leba anggaw kang igaw papisang kaya. Leba kani pakuring-kuringan di paran na tao. Amo terekito ba insa nakisadar. Tena pa kani terlamba. Tena dyan nakiketinggalan ri agamanya. Tena kipakai istila leba kama misarengku. Terlamba iya ketinggalan kereta. Tena tongki pakai ni kanaya. Eja tompisen na doang. Di tompi na bambang, amutun tompi na rumbu. Nasaba Allah Ta'ala, nasungkeang kit
timungan na toba ka siagang pamupora nga sigang pangamasaya nga na kerokia ni minasa bulan rumalla nga anjari panongko si kammadosa kasalanta risi kammalaro tas sipat tau na kinampa apakaramula sa antimbaki ang ngurangi catatan beru talasatta na dito do puli ria tinta tala erok kama lamarugi am mole-mole jarra matukuru pinruan naung ribu membutaya cinna matuli Allah tala tuli ni calla ipakun ni elle ni kakakali ni pak bisikang rigau kodia tayena tahu sila sukang gau kodina si kambaran dosa sangat apa to lanyin rikam makamayane tangka sa sanggena rikalak busan salan ricapak katala santa salama rilino tak rompo riallo riboko nakana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas ampauhum linnas batuanna si baji na tahu yami antu tahu matu-matua baji kamangiri paranta tahu Allahu akbar walillahil hamd totoa malak beri kungasen ya kahadire sebagai panongko rihut kuat masih maiki rianne alloa ki masing-masing sitan roy lima ajama taing risikam makasalanta le bak laloa nakiparallu mo ang pakabelay ri kalenta ni kanaya papisangka na nilakulakuan ni kanaya pasuruang tena se retau ampak nas se baji ka tena ton se retau ampak nas se kodia si baji tau pasti nia antu kodina na si kodina tau pasti nia antu bajina yang pasti semua manusia punya salah dan dosa lan rekam mana minjo kuparampe ki papasa mangiri kambing asing kipat jari lalu anne allo saling memaafkan siagang allo pangurangi rigau-gau lebak lalota ammo teremaki angurangi lebak kagesara nilambusang ammo tere biber kalebak tak lalua nani sambung ammo tere pintala lebak katappu nani timba pak mai lebak kaloko siratang ki siraka sikaruki sisari batang ikatte bainea barampare kari burat nenna siagam burat nea tinggi langgaya di bainenna sikatutui ki sikalabine tau toa balampare kari anakna siagang anak ambawang-bawangang itau toana mai maki si pamuporang ikatte tau siganti tau si bokoi ta si janjang si bu tau beseri anak-anak ginapantama tau leba kasi pamungkan tingkasa si pangukur si pakboyay barang-barang may maki ang pakalompoy atin sare siagang an narima pam pas so asa kisiri atia nasabak kaselewangan na katalasa nga kabajikanga paresanga nga siagang katalasan nagamaya iya mi antu si pakalabiri si pakatau si kamaseang si tolon-tolon rianu bajika siagang si pasilei rigau tan nabaya Allahu akbar walillahil hamd masing may maki masing amberoy talasatta amberoy sumangatta apilajara direbak lalua katutui kalenta siagang boni balatta batri kapanrakang bajik kapanrakan lahir kamaya tompa kapanrakan bateng kapanrakan lino labi pa iya kapanrakan riyan riboko sal dasin ada nakalabiran na bulan rumalang allalloa kalabiran lupa lapasanga naturungan tonja ki ajari tau malabiri napakalabir paranta tubur patau insyaallah napakalabir kitongi karing Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qala Allah ta'ala fil in katahu yusalluna 'alan nabi sallimu taslima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah ya Tuhan kami
Kami banyak melakukan salah dan dosa kepada kedua orang tua kami. Kami sering membantah, bahkan membentak perintah dan nasihat kami. Sering tidak menghormati mereka. Maka di hari yang fitri ini ya Allah, kami memohon